Ay kay Agoyo. Bani, may market. Lakay ko. Na idawat si 200 pesos. Yung kana naman ako si Turks Shawarma. Yan nung ako ki Shawarma. Yakadigay. 60. Ordinary cheese na 70. At makalako ang bisi tulong ay shawarma. So may bani. May market. Naman ako si ingredients man ang malaki homemade. Yan inanta ko din power saw. Kaya nanta ko din 200 pesos budget. Ito ko. Kuya, magkano ground pork? 40. Pwedeng 1/2 lang kuya. Half po 1 baby. Sige kuya, 1/2. Thank you po 30. Thank you po. Ay. Thank you po. Thank you. Ate, magkano arena? 1 kilo? 28. Sige, isa. Ate, palagay. Thank you. Thank you, ate. Tapos isang yeast. Ate, pwedeng 1/2 kilo lang. Kakamate. Thank you. Thank you. Manang dito kilo? Kilo? 5. Per kilo? Uwi, nung kaday ko eh. RR. Ah? RR day. RR day? Manang ti pipino? 35. 35? Mabaling half kilo lang? Sige, manang. Market. Saan? Kaya nakakain din nila ko ang pagiging prices na. Nakay kamatis, kada kilo, lako kami si 5 pesos. Yung isa ko 28.50. Yung pipino half kilo, 18 pesos. Yung sibuyas ay 5 isa, so 10. Nakay, dinis ako, 5 pesos. Kaya ulit half kilo ay karne, ibaboy, and 120. Kaya, sa kilo ay harina, 38 pesos. A few moments later.
may iba ko na rice cream. Kung may Muslim sauce ako. 90 mayonnaise ako. Ipinta ko din. Half ay Yakult. Oh no! Baka joke na, mamamagin mo na. Kung ano yung Muslim shawarma namin. Ayan, ayos pa. Kaman. Kaman Turks. Oh, wala. Pila mo sila. Tama ako sa boy. May masok pa. Lakay. Hindi nakakain kami. Sunod-sunod lang. Yan yung gusto ko. Kaman Turks. Shawarma. Ito kung nag-ship din 200 pesos ay challenge pa ko. Yung food up. Then nakaamra si homemade ay shawarma. Kaya pag pusin sarili ay baka nakasat na nasa si Manina para maka-serve up si Lola kasi diba. Kaya yung naging nabalik ng challenge na yun. Go ahead. Kaya salamat na naging